नमस्कार बंधु मैंने आज भिडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आपणकर जदि मीन राशि होता है तेबे आज भिडियोटी को आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। से आपण भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। मीन राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन मकर संक्रांति परठारु संपूर्ण रूप से बदलवाक जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे यह बहुत बड़ परिवर्तन होबाक जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन रे जहाँ सब चलुथला समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होबाक जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाक जाउछि। तो बंधु माने बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाक जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बहुत बड़ परिवर्तन होबाक जाउछि। तो आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाक जाउछि। मकर संक्रांति परठारु आपणकर पुनर्बार पुणी जीवन रे खुशी फेरिबाक जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा मकर संक्रांति परठारु आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन होबाक जाउछि। तो यह पूर्व जदि आपणकर मीन राशि होता है तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। तो बंधु माने पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतिला, धन जनित समस्या मध्य लागि रहुतिला, आपण ऋण नेथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे भारी जाइतिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणक अनेक प्रकार समस्या देखा देउतिला, आपणक अनेसेसरी खर्च मध्य होउतिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संपत्ति को लेकि मध्य आपण चिंतित रहुतिले, आपणक व्यापार वाणिज्य रे लॉस मध्य होउतिला, एहा सहित आपणक प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउतिला। तेबे एभली सबु जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चलुथिला ताहा एबे दूर होबाक जाउछि। आपणक जीवन रे एही मकर संक्रांति थारु पुणी थरे खुशी फेरिबाक जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय होबाक जाउछि। तो बंधु माने बुधंकर राशि परिवर्तन होउछि, जे कि आपणकर दशम भाव को आपणकर कर्म भाव को चलन करूछंती, जार अर्थ होउछि मकर संक्रांति परे आपण निजर कर्म क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आकस्मिक भाव रे आपणकर कर्म क्षेत्र रे बहुत प्रमोशन मिलिबार जुग बनुअछि। आपण जदि चाकरी खोजुछंती, यदि आपणको योग्यता अनुसार चाकरी मिलु पारु नथिला तो मकर संक्रांति परे आपनको चाकरी मिलिबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहुछि। तो चाकरी पई आपण निजर चेष्टा जारी रखिबा ही उचित। कौनसी एमएस कंपनी रो आपनको जॉब ऑफर मध्य आसी पारे। कर्म क्षेत्र रे आपनको ऊपर ऑफिसर सपोर्ट आपनको प्राप्ति हेबो। आपण प्रत्येक कार्य को बहुत भल भाबरे करि पारिबे एवं आपणकर कर्म क्षेत्र रे आपणको उन्नति मध्य करि पारिबे। सरकारी क्षेत्र रे आपणको विशेष लाभ प्राप्ति हेबो। बुध एठारे रही आपणकर चतुर्थ भाव को ही देखुचंती। मकर संक्रांति ठारू आपणकर गाड़ी मोटर एवं जमी जमा प्रॉपर्टी इत्यादि किणाकिणी करि पारंती एवं नूतन गृह मध्य निर्माण करि पारंती। ए सब पई आपण मन बळाई पारंती। आपणकर समस्त प्रकार भौतिक सुख प्राप्ति होबा सहित आपणको आपणकर माँकर सुख मध्य प्राप्ति हेबा। माँ जदि पूर्वर जदि कौनसी टेंशन रो कौनसी समस्या रो चिंता थिला दूर होई जिवो। तांको स्वास्थ्य जनित जदि कौनसी समस्या थिला तबे सेही समस्या मध्य दूर होई जिवो। आपणको चारि दिगरु धन प्राप्ति हेबो। आकस्मिक धन प्राप्ति हेले मध्य जोग बनुअछि। बंधु माने बुध होचंती व्यापार वाणिज्यर कारक ग्रह। जो माने व्यापार वाणिज्य कार्य करचंती मीन राशि व्यक्ति विशेष माने व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपण को बहुत अधिक लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। आपण कौनसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपणकर ग्राहक बढ़ी पारंती। आपणकर डेली इनकम रे मध्य वृद्धि आसीबो। रोजगार करिबार मध्य नुआ नुआ ऑफिसर आपणको प्राप्ति मिलिबे। धन रोजगार करिबार नूतन स्रोत मध्य आपणको मिलि जिवो। एही मकर संक्रांति परे आपणको किछि टंका संचय करि पारंती। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो। कानवेस रे आपण यदि व्यापार वाणिज्य करुथिले तो अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम, ऑनलाइन काम एवं डिजिटल काम, मार्केटिंग काम, जदि कृषि जातीय समस्या आपण काम करुथिले बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। जो व्यक्ति विशेष माने विदेश रे रही काम करूचंती
ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବିଦେଶରେ ରହି ଆପଣ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣରେ ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ରହିଥିଲା, ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଫଳରେ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ, ସରକାରୀ ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଏବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।